Siguro karon pa mo kakitag tustos nga pretinda ko balik usa ka dupa. Ug diri mga duy nangita mi og asa mi mo plastada kay nakakawat man mig saging nga kardaba mao nakauna-una mi og sugba. Mao'y nakanindot ani diri kay daghan kaayong mga daga pero di ta motirada ni mga bata kay basig makasulod ta sa bahay ni kuya. Giwara-wara pa gyud ang saging kardaba kay dapat ka wanong ko katarong istorya kay ni gawas maning mananapa. Brush. Di po ni basta-basta diri lugar kay og hipatit ka ayag ka balaka na ay toothbrush diri Unya pag-agi na mo diring dapita na ay mga tawo nga nang laba pero sa wala damha naigistorya si Dudoy sa ilaha. Hoy, paminaw. Aron sa misubos. Perti ka mo kasuka. Murag hakik ang trada. Unya paglusad na mo diring dapita kita miglaki nga pwerteng gwapuha. Pwerte paging matsuha. Matsu pa ay. Pero og makakita ka aning bidyuha ayog ka balaka kay binuang ra ni amua. Nindot po na ilang dalan diri kay pwerteng basa dili sama sa imuha nga nang liki na tungod sa kauga. Diri nakakita nami og asa mi mo plastada para amo na ning masugba ang saging nga among gidala kay pwerte na gyud gusla maghaling naman ta may diri pero gaduwa-duwa pa maning animala. Di man day ni basta-basta og talent bata Kay init naman dito dapita, namalhin mi og plastada. Di po ni basta-basta purula, kay makagisi og hagdan. Kamo nalisabot sa ako kay wapam gugupakan Kay pwerte naman yung inita, mauna ka desisyon mi nga magpabugnaw mi diri Naunsa naman ni among saging, pwerte man pagkaituma, makakaon man tuod ta, pero pwerte pong hugawa. Saging man untagi kaon ning bata pero kapayas daw og lasa. Dili po ni basta-basta akong mga barkada, kay mga ikugan ang tirada. Laki ra ba kayo og dagway, mas dako pa ni namo og lagay. Kinsi na kailani niya, nasuroy man ni diri kay purting inita daw sa ilaha. Lawat doon. Wala jud ni klaro bidyuha, kay sa tanduway ra napunta. Pwerte pa nilang lingawa, pero nangahagba ra.